प्रचार करुचु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ाते भक्ति रे आनंदा सबର संवादर द्वितीय भाग। बेतार संपादना तीर्थानंद मिश्र, वर्णना झरणा दास, संगीत ओम प्रकाश महांती, प्रयोजना दीपक सामंतराय। परिस्थिति को नहीं भक्तिर अर्थ भिन्न भिन्न। आनंदा सबरर कहानी प्रमाण करे यही सत्य को। आसंतु शुणिबा आनंदा सबर संवादर शेष भाग। न करी राम रूप ध्यान तुंडे ता नदी बारी हेमंत गला केते दिन दिने मृग गोटी मारी जतने कला करंधन भुंजीवा निमंते सबर पत्नी ता पर सिलानी जेबे एते तो खाई देव सुनी सबर तो सोई अनेक परिहास कला मांस खंडक हस्ते धरी गिड़िला बेड़े मने तार भूलाधिक मो जीवन ए देहे प्रयोजन किस हेमंत बोली दुखांतरे गर्भकु जीव बोली करी भाजाकु बोईला लो सुन खंडावा कोटूरी कुराढ़ी बहन घेनी करी आस अंटे मुधरी अथी तंटी से मांस काढ़ी पकाईबी चिंती श्री गुरु देवा ज्ञान एक
ବାଳକ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଶୁଣରେ ଆନନ୍ଦା ସବର କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁଛି ପତ୍ନୀ ତୋର। ତୁ ହସ୍ତେ କାଣ୍ଡ ପଟେ ଧରି କିମ୍ପା ତଣ୍ଟିରେ ଅଛୁ ଭରି। ଶୁଣି ସବରର ନାରୀ କାନ୍ଦଇ ବିପ୍ର ପାଦ ଧରି। ପତି ମୋ କାଟୁ ଅଛି ତଣ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ ନିଅ କାଣ୍ଡ ଗୋଟି। ତା ଶୁଣି କହ ଈଶବର କାଣ୍ଡକେ ଛଡ଼ାଇବ ମୋର। ମୋ ସତ୍ୟବ୍ରତ କଲେ ନାଶ ଅଧର୍ମ ପାଇବ ବଶ୍ୟ। ଗୁରୁ ମୋ ଦେବା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ଭୋଜନ। କରିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ମୁଁ ପାଶୋରିଲି ଭୋଳେ। ଏଣୁ ମୁଁ ମରିବି ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦେହେ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ତା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ମଲେ ଅର୍ଜିବୁ କେଉଁ ସିରି। ଛାଡ଼ ଆଜକ ଯାଉ କିନା କାଲି ଭୋଜନ କରୁ ସିନା। ତା ଶୁଣି ବୋଲ ଈଶବର ଭଲା କହିଲୁ ବିପ୍ରବର। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘି ମୁହିଁ କେତେ କାଳ ହିଁ ବଞ୍ଚିବଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଥରେ ତମରିବି କିମ୍ପା ନରକେ ସଞ୍ଚରିବି। ହେମନ୍ତ ବୋଲି କାଣ୍ଡ ଧରି ତଣ୍ଟି କାଟନ୍ତେ ଆଣ୍ଟ କରି। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ବିଗେ ଧଇଲେ ତାର ହସ୍ତ। ବୋଇଲେ ତୁରେ ଭକ୍ତ ମଣି ଆମ୍ଭେ କୋଦଣ୍ଡ ଚକ୍ର ପାଣି। ଆମ୍ଭେଟି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ତୁ ମନେ ସନ୍ଦେହ ନ କର। ତା ଦେଖି ବୋଲ ଈଶବର ଦେଖାଅ ନିଜ ରୂପ ତୋର। ତେବେ ମୁଁ ପରତେ କରିବି ନୋହିଲେ ଜୀବନ ହାରିବି। ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦେବରାଜ ତୋହର ବେନି ଚକ୍ଷୁ ବୁଜ। ଶୁଣି ସବର ତୋ ସମନ ତକ୍ଷଣେ ବୁଝିଲା ନୟନ। ଭକତ ଭାବେ ଦେବ ହରି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। ଭକତ ଆଗେ ହେଲେ ଉଭା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଶୋଭା। ହେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସବର ତୋ ସମନ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ଗଲା ଫିଟି ସବର ତାଙ୍କ ପାଦେ ଲୋଟି। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ସବର ଉଠି ତୁ ମାଗି ଘେନ ବର। ତା ଶୁଣି ସବର ଆନନ୍ଦ ବୋଲଇ ନମୋ ଆଦି କନ୍ଦ। କି ବର ମାଗିବି ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଣକୁ ଲୁଚି ଯାଇ। ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଶିରେ ଭକ୍ତ। জীবনে সর্ব সুখে থাও মলে বৈকুণ্ঠে ঠাব পাও। শুণ সুমন এ চরিত প্রভুঙ্ক মহিমায়ে মন্ত। নিষ্কাম ভক্তি দৃঢ় যার তা ভাবে বস দামোদর। কহই
विप्र राम दास मो प्रभु कमल विलास इति श्री दाढ़्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे आनंदासबर दाढ़्य भाव वर्णने नाम 49 आपण माने शुणुथिले भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़्यता भक्ति रे आनंदा सबर संवादर द्वितीय भाग बेतार संपादना करथिले तीर्थानंद मिश्र वर्णन थिले झरणदास संगीत ओम प्रकाश महांती प्रयोजना दीपक सामंतराय।